हे कैवल्यदातश्च सशरणागते भो ब्रह्माण्डनाथाय श्रीकेशवाय नमो नमः। अव्यक्त कमलाकान्त अच्युत शान्तिदायक आदिव्याधिविनाशाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय श्रीकेशवाय गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे गुरु स्वामी अंतरजमे चरम चरण शरण। हे गुरु स्वामी चरम चरण शरण। हे गुरु स्वामी अंतरजमे चरम चरण शरण। हे गुरु स्वामी अंतरजामी चरणे शरण हमारा। हरि ब्रह्म शंकर पूजित पायर। 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 जीव जीवनर कारण। जीव जीवन मंगल चारण। जीव जीवनर कारण। जीव जीवन चरण। हे गुरु स्वामी अंतरजामी चरम चरण शरण। हे गुरु स्वामी अंतरजामी चरण शरण शरण। ज्योति जन वंदन परम पावन हृदय सिंहासन वरण। ज्योति जन वंदन परम पावन हृदय सिंहासन वरण। स्वामी हृदय सिंहासन वरण। अचल महामेरु प्रेम कल्पतरु। महामेरु प्रेम कल्पतरु। अचल महामेरु प्रेम कल्पतरु। महामेरु प्रेम कल्पतरु। सनातन धर्म धारण प्रभु सनातन धर्म धारण। प्रभु सनातन धर्म धारण। हे गुरु स्वामी अंतरजामी चरम चरण शरण। हे गुरु स्वामी अंतरजामी चरम चरण शरण। हे गुरु स्वामी अंतरजामी चरण
चरम चरण शरण हे गुरु स्वामी अंतर्यामी चरम चरण शरण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की जय परम प्रेममय परम कारुणिक जुगवंश कल्पतरु पुरुष भावग्राही गुरुस्वामी कमनीय कांतिनायक अनुपम शांतिदायक शून्य हृदयर पूर्ण पुरुष मुनिजन मानस हंस भक्तजन नंदकारी हृदय कुंज विहारी मन गगन शशि हृदय कंदरवासी अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण ब्रह्म पूर्णेश्वर जगधीश्वर जगन्निवास सृष्टिर स्रष्टा पुरुष प्रपन्न पारिजात गुरुकुल चूड़ामणि अनंत श्री संपन्न ठाकुर श्री 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 चरमनाथ गुरुस्वामींकर पाद पद्मरे कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग प्रणाम। विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद क्षितिज्योति आश्रम अच्युत गुप्त ब्रह्मसंघ स्वर्णक्षेत्र महांगा आनुकूल्य कुलिया केन्द्र अंतर्गत केन्दुपाटणा शाखा तेबे सतसंग ए जीव धराधाम को आसिबा परे अनेक कंडीशन करी मातृगर्भरु आसीछि आसिबा परे तार त्रिगुण रज्जु भितर बांधी है जीवन को अतिबाहित करुछि कहा भितर ज्ञान अछि तो कहा भितर ज्ञान नाही कि गुरु ग्रहण करिसंती तो कि करि नाहंती मनुष्य जन्म रे अनेक बाधा विघ्न दुख जंत्रणा कष्ट देई मनुष्य आगक आगक बढ़े मनुष्य जीवन रे तीनोटी जिनस बहुत दुर्लभ समस्त को प्राप्त हुई नहीं प्रथमत मनुष्य शरीरटा मिलिबा ही दुर्लभ सृष्टि रे 56 कोटी जीवजंतु भितरु ए मनुष्य जन्मटा हेउछि श्रेष्ठ अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले एवं मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव ए मनुष्य जन्मर लाभ जो सुंदर शरीर मिली बुद्धि विवेक एवं ज्ञान को नहीं मनुष्य जो शरीर पाई केवल भगवान को उपलब्धि एवं अनुभव करिबा पाई काहेकि ना अन्य जीव जंतु चल अचल बुड़ा उड़ा जेते जीव जंतु अछंती सेमाने केही भगवत दर्शन उपलब्धि करि पारंती नाही तेणु 84 लाख जोनि भ्रमण परे परे ए दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होइचंती प्रभु सब बेले न्यून एवं मौन होई तळक मुहपति बसथांती काहेकि आमे माने धाड़ी धरी धरी सिना प्रभु को दर्शन करिया पई जाऊ प्रभुंकर मुखमंडल किंतु विषाद दुख काहेकि से दुख पांती से शरीर को देखी बहुत कष्ट भितर चिंतन करती ये मनुष्य शरीर जो दुर्लभ शरीर पाइच ताको केमते व्यर्थ कर दउछ किते केते माने केते केते जन्म अतिबाहित परे मनुष्य शरीर मिली पुरी मंदिर जेतेबेले आमे जिबा से देखिया दीटा प्रकार धाड़ी अछि गोटे जनसाधारण साधारण लोक माने जिबा पई गोटे धाड़ी आउ गोटे शॉर्टकट धाड़ी गोटे वीआईपी धाड़ी अछि सेठी पंडा माने कोन करंती किछि अर्थ देले तांको शॉर्टकट रे वीआईपी दर्शन आपन को करेबे ए साधारण लाइन रे आपन को जीवा को पड़िबनी 4-5 घंटा लेखा लाइन रे ठिया होबा को पड़िबनी 5-10 मिनिट रे भगवान को दर्शन करी आस परिबे ठीक सही न्याय रे सबु जीव जंतु लाइन लगै चंती मनुष्य जन्म पाइबा पई लक्ष लक्ष जीव जंतु 56 कोटी जीव जंतु लाइन लगै चंती किंतु प्रभु तांको कृपा बल रे से तो चाहिथिले गोटा गेंडा किबा साप गोटा कुंभीर गोटा कइछ गोटे हाथी गोटे बाघ भालू को जोनि रे छाड़ी दी थांते केते कष्ट रे ए मनुष्य जन्मटी मिली तेणु दुर्लभ मनुष्य शरीर विष्णु भजन मंदिर आमे माने कौन करुचे भगवान आमको वीआईपी कार्ड देकी छाड़ी
जमती कम समय रे वीआईपी दर्शन हो जाए ए मनीष शरीर हूँ कम समय रे भगवत प्राप्ति हम कारण यहाँ हूँ श्रेष्ठ जन्म किंतु आम मानकर अज्ञानता जोगु अविद्या जोगु अस्मिता जोगु काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य या भितर कबलित थिबारु आमे माने कौन करुचे ना से वीआईपी दर्शन शॉर्टकट रे न करी पुणी बुली बुली आसी कौन करुचे ना से साधारण लाइन रे ठिया हो जाउचे जदि ए जन्म रे आमर भगवत दर्शन उपलब्धि हैला नहीं तबे आमर पुणी कौन अवस्था हो पुणी बुली बुली की कौन आसीबा सेही धाड़ी की आसीबा तेणु एई जन्म तेणु करी सेति पई कहले बेळहु केशव सुमर कौन कहले बेळहु केशव सुमर तो पछे गोड़ाई काल से काल घौड़ीण तुही सत शांति रे रख दे केवल केशव भरोसा छाड़ सकल मायासा केशव 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 जनक बोल चरमनाथ स्वामी की तेणुकरी ये जो श्रेष्ठ जन्म पाइचे ये जन्मटारे यही जन्म रे केमती आमे भगवत दर्शन उपलब्धि करिबा ता पई आमर जतिकी चेष्टा नहीं प्रभुंकर सेतिकी चेष्टा काहेकि ना गोटे प्रश्न आमे माने प्रभुंक पाखकु जाइचे खोजी खोजी ना प्रभु आम पाखकु आछचंदी प्रभु आपणको आश्रम को डाकिकी नेइचंती प्रभु आपणको धरिचंदी ना आपण प्रभुंको धरिचंदी आज्ञा प्रभु आमको धरिचंदी भाई आपण कहउनंदी प्रभु धरिचंदी काहेकि ना पुणी जेति आमे प्रथम रो कहिथिलु मनुष्य जन्म हेले तीनोटी जिंस दुर्लभ ए जीवन रे प्रथम होउची मनुष्य जन्म द्वितीय रे होउची मनीष जन्म हेला परे गुरु ग्रहण करिवाटा होउची एक दुर्लभ जिंस समस्ते करि पारंती नाही आम मानकर बंधु बांधव सांग साथी भाई पड़िसा एमती की निज परिवार रे मध्य अनेक गुरु भ्राता गुरु भगिनी माँ बाबा माने अच्छंदी जो माने धारा ग्रहण करिसंती किंतु परिवार रो कोन सदस्य करि नाहांती एमती अच्छंदी काहेकि ना समस्त प्रभुंकर कृपा पाई परिबे नाही मुजा को हुई सदय ज्ञानता हृदय रे हृदय मुजा को करई करुणा ब्रह्मा शंकर हंतिबणा मु जहा को चाहिबी मु जहा हाथ रे धरा देबी जहा भितरे दिव्य ज्ञान चेतना देबी तेबे जाई से मते जानि परिबे तेनु प्रश्न थिले आपण प्रभु को धरछ ना प्रभु आपण को धरिचंदी ना प्रभु आमको धरिचंदी आम भितरे से ज्ञान नाही आम भितरे से सुसंस्कार नाही जन्म जन्मांतर संस्कार फल रे मनुष्यटी गुरु को प्राप्त हुए गुरुंकर द्वार को जाए तेणु भगवान आम भितर चेतना देइथिबारु ठाकुर आम भितर चेतना देइथिबारु आमे तांको धरिचे समस्त तांको पाखको जाई परिबे नाही तेणु एटा होची दुर्लभ जिंस जहा मूल्यवान जहा दुर्लभ से ऑलरेडी हमको देई देइचंती मनीष जन्म देई देइचंती गुरु रूप रे तांको आमे ग्रहण करिचे तृतीय दुर्लभ कोन ना मनुष्य जन्म हेबा दुर्लभ शरीर मिलिबा दुर्लभ द्वितीय नंबर रे गुरु ग्रहण करिबा दुर्लभ तृतीय नंबर होची गुरु ग्रहण परे मोक्षाभिलाषी हेबा होची दुर्लभ समस्त गुरु ग्रहण करी सुप्त अवस्था रे रही जांती जीवन यापन कुआडे जाउची ए जो जीवन काहाको 40 वर्ष काहाको 50 वर्ष काहाको 30 वर्ष जन्मरु आजि पर्यंत हमर जीवन यात्रा कुआडे चलीची आमे कुआडे जाउचे निजको समीक्षा कले आमे जानि परिबा हमर रास्ता वर्तमान कुआडे आम चिंतन वर्तमान कुआडे ए भाग्य कुआड को नै नै जाउची भगवानंकर पथरे जीवाको हेले आमे केते बाट अग्रसर कलेनी धारा धरिले गुरु ग्रहण कले मंत्र नेले या परे हमर परिवर्तन कोन हेला जेमति टिके पूर्वरु विचित्रानंद भाई कहउतले इते सतसंग होउची केंदुपाटना शाखा रे आमर कुलिया केंद्र अंतर्गत केते केते सतसंग होउची परिवर्तन काई आमे माने एई पर्यंत गोटे धाड़ी साड़ी पाइले नै जी जेमिति पाउची जहा जेमिति करूचंदी से परिवर्तन काहे के हो नै ना कोन होउची ना सतसंग प्रूफ होई जाईचे समस्त प्रूफ अर्थ बुझुचंदी मोबाइल को पानी स्पर्श करिवो नाही बोली मोबाइल रे कोन करा जाईची ना जल स्पर्श न करे पे वाटर प्रूफ करा जाईची माने कर 30,000 टंकार मोबाइल पानी रे पडिले काले नष्ट होई जीवो सेति पे ता पार्ट्स गोडा को सब जंग सेफ करिवा पई निरापद रे रखिया पई कंपनी कोन करछि ना ताको पानी स्पर्श करिवो नै बेली ताको वाटर प्रूफ करिछि
बुझिपारुछन्ती गोटे बुलेट प्रूफ अछि काच को ठंडा करा जिवो गरम करा जिवो पुणी ठंडा करा जिवो पुणी गरम करा जिवो ए करबा द्वारा कोन हबो ना से बुलेट प्रूफ हे जो गुली मारिले सेता भीतर को प्रवेश करिवो नाही ठीक जेमिति मोबाइल को पानी स्पर्श करू नाही से वाटर प्रूफ काच भीतर बुलेट पसु नाही से बुलेट प्रूफ आमे माने सतसंग प्रूफ हे जाय ने तो सतसंग सुनछे किंतु हम भीतर प्रवेश हो नाही बुझी पारछन्ती तेन ठाकुर कहछन सतसंग प्रूफ हुअंतु नाही जहा सुनिले ताकू कार्य रे लगांतु कहिबा ठारू करिबाटा बड़ करिबा ठारू आचरण ठारू उच्चारण ठारू आचरणटा होची बड़ प्रभु सेते चरम रे कहिलेनी तुम उच्चारण करूछ बरं किंतु तुम भीतर आचरण नाही आचरण सेटा को कर्म रे करिबा को पड़िबो तुम शरीर कहीदेव तुम मुह कहीदेव तुम भीतर भाव कौन अच्छी शरीर भाव गुड़ी कौटी देखा जाए ना मुहर देखा जाए मुह हूँ तार प्रतिबिंब तार आईना तेणु ठाकुर से चरम कहले धन रे तोर भाव जोगु तू देखुनु तो मुह केमती कदाकार देखा जाउछि तो भीतर जो षड रिपु अछंती से माने केमती तोते नियंत्रण करी रखिचंती प्रभु को पचारिले आपण ए कली जुग रे कोन पई आछंती ना मेछ संहार करिया पई आसीछु ना म्लेच्छ अर्थ कौन ना तुम्हें म्लेच्छ अर्थ कौन बुझुच ना म्लेच्छ अर्थ मैला असना कोचट मसीहा ना हाँ से मसीहा तो तुम भितर अच्छी बाह्य कथा नहीं अंतर भीतर कथा तुम भितर काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ई षड रिपु ई छटी मैला अच्छी म्लेच्छ अर्थ मैला छटा ताकू आमे संहार करिया पई आसीछु तेणु तापाई से कौन करछन ना गुरु सब बेले हाथ बढ़ाई जदि आमे तर्जमा करिबा समीक्षा करिबा ए जीवन को सरस सुंदर प्रेममय आनंदमय करिबा पई गुरु सबु जाक चेष्टा करिचंदी जदि समीक्षा करिबा घंटा घंटा समय लागिबो ए शरीर भीतर कौनसी ज्ञान नथिला आमे जीव जन्म हैला परे प्रभु को पाइला परे हमर जति ज्ञान हेछि ता पूर्व कोन थिला कि प्रभु को पाइबा पूर्व आमर कोन आचरण उच्चारण ठीक ठाक थिला एक वर्णर वस्त्र पिंधिबा सात्विक भोजन करिबा प्रभु को टिके ध्यान करिबा मनुष्य जीवनर लाभ कोन जानिबा ए कहा माध्यम रे हम सब जानिचे प्रभु जो व्यवस्था करिचंती सतसंगर व्यवस्था बीज मंत्रर मनन भजन कीर्तन नाम संकीर्तन सकाळ उठी ब्राह्म मुहूर्त ध्यान एवं गुरु को कृतांजलि अर्घ्य प्रदान आउ प्रत्येक शुभ शुभ एवं मूल्यवान जो दिन गुड़िक दिवा गुड़िक अच्छे एकादशी द्वादशी आउ मासंत संक्रांति पूर्णमी ए सब तिथि गुरु को दर्शन ए सब करिबा द्वारा धीरे धीरे कौन हुए ना जन्म जन्मांतर कुसंस्कार गुड़िक क्षय हो जाए मनीष भितर सुसंस्कार जागृत हुए आम भितर कौन से सुसंस्कार नाही ताकू छड़ेइबा पई ताकू सरस सुंदर प्रेममय करिबा पई प्रभुंकर केवल चेष्टा आमर ए पर्यंत चेष्टा नहीं आपण निजे निजको समीक्षा करी देखुनांती प्रभु जेतिकी पाद आपणक पाखक आछन आपण केते पाद जाइचंती टिके पूर्वरु शास्त्र रे सुंदर भाव रे पठन करथले भाई कहले चरम ए नर शरीर प्राप्त होई आमे सबु जांग शक्ति चरम को देई देइछु चरम ही एकमात्र आमर लक्ष्य चरम होची आमर मानस संतान चरम को जेते ज्ञान लुचेई रखिथिलु सबु जांग प्रदान करिछु ए चरम भितरे अछि चरम पुरुष आसीचंती चरम लक्ष्य देइचंती चरम पाद पद्म को ध्यान करिबा पई कहिचंती चरम शास्त्र को छाड़िचंती एवं चरम रे पहुंचीबा पई कहिचंती सबु चरम अर्थ श्रेष्ठ चरम अर्थ कौन सर्व आरंभ एवं सर्वशेष सर्वोपरि जहाँ ऊपर को कौन स्तर नाही कौन मंडल नाही एकदम लास्ट अवस्था पुणी एकदम फास्ट अवस्था आमे माने शरीर पाइचे आम शरीरटा नष्ट हो गला आमे भाबुचे सब सरी गला किंतु प्रभु को दृष्टि रे शरीर सीना नष्ट हो गला पुणी आत्मार आउ थे नुआ पुणी चलिबो लाइफ लॉन्ग पुणी आउ थे से जन्म ग्रहण करिवो पुणी जन्म मृत्युर चक्र रे चलिबो केउ पर्यंत न जे पर्यंत भगवान को से दर्शन करी नाही सेतै श्रीमद् भगवत गीता रे कहिले आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिने अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ब्रह्म लोक पर्यंत आ ब्रह्म भुवना लोका ब्रह्म लोक पर्यंत जदि आत्मा ग्रस्त हुए जाए सेठु मध्य से पुणी जन्म मृत्यु चक्र को फेरी आसे अनेक जोगी मुनि ऋषि
आउ साधु सन्थ एमाने जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णयमान करती जे पर्यंत प्रभुंक सहित चरम प्राप्ति एवं मोक्ष तांकर न होईची से पर्यंत जन्म मृत्यु चक्र चलिबो ता भीतर से कोन कहछन मामु पेते तो कंतेय पुनर्जन्म न विद्यते मते पाई गला परे मोर दर्शन परे तेबे जाई तुमर जन्म मृत्यु चक्र रो तुमे कोन हबो ना मुक्ति मुख्य निर्वाण प्राप्त करिवो तेणु प्रभु को केमिति दर्शन करिवे ना सेथिपई आमे प्रार्थना रे गाउचे सही रूप मते दर्शन कराओ जेउठी सुंदरतम प्रभु को जो स्थूल शरीर देखिचे सेटा तांकर प्रकृत शरीर नुहे तांकर प्रकृत रूप नुहे काहेकि देखंतु मां को मन रे बहुत डाउट आसले कहछन एमिति कोन कथा कहछन प्रभुंकर जो शरीर देखिछु से प्रकृत शरीर न जदि प्रकृत शरीर आकु जदि देखि आमे खुशी होथांदे ताले प्रार्थना काई करूचे जे सही रूप मते दर्शन कराओ प्रभु पुणी काई कहछन तुमे आमको चाहो आमे तुमको चाहि साईं को निकट को नै जीवो से तो साई से तो निजे परमात्मा परम ब्रह्म स्थूल अव्यक्त व्यक्त होइचंदी निराकार आकार होइचंदी साकार होइचंदी आम पाखक आछंदी तबे तांकर एटा ओरिजिनल रूप नुहे काहेकि ओरिजिनल रूप नुहे ना मर्त्य मंडल देह बोई देवता होइले मरई आमे माने जेमति शरीर नै आछे प्रभु सेमति तो शरीर नै आछंदी ता माने आम मानकर जीवटा नष्ट होय गेले आमे जोडी जे प्रभु कोन सेठी जिवे तबेल तो समान है जीवो आमे जहा प्रभु तो सैया है जीवे ए जो स्थूल शरीर आमे पंचभौतिक शरीर पाइचे ए शरीर जहा यदि प्रभुंक शरीर सेई एका जिंस तबे आमो आत्मा जुआडे जीवो प्रभुंकर आत्मा कोन सेठी जीवो प्रभु कोन आम सहित समान से पा 108 पितांकर पिता प्रभु श्री रामचंद्रंग भଳି श्री कृष्णंग भଳି 108 पितांकर पिता परमात्मा परम ब्रह्म हरि ब्रह्मा शंकर पूजित पयर जहांकर पाद को हरि ब्रह्मा शंकर धोई दउचंती तांकु आमे पाइचे पुणी गुरु रूप रे पाइचे तेणु ये छोट कथा नुहे ए कथा को मध्य व्याख्या कले बहुत समय लागिवो तेणु प्रभुंकर प्रभु सेतिबई चरम रे कहउचंती बाबू रे तुमर साधना केतिकी ना तुमे केवल हमर ए सुंदर शरीर को देखिकी ही संतुष्ट हो जाउछ प्रभु सेई कथा जानि कि मन दुख करूचंती आपणक हस को देखी प्रभु मन दुख करूचंती तोर लक्ष्य होची चरम प्राप्ति तो किंतु शरीर को देखी सेतिकी रे खुशी हेकी रही जाउछु ता ऊपर को आहुरी स्तर अछि जीवा को पड़िबो क्यों कौन से स्तर ना प्रथमे दशमोदकर गोटे पद एकमुखी हबु मते जेमती देखुछु सबुरी भीतर तो समस्त को देखु सर्व खलिदं ब्रह्म प्रकृत पूजा सेते बेले हबो तू सबुरी भीतर जेते बेले मते देखिबु प्रभुंक मंदिर अटे सभिंकर देह ए समस्तंकर देह होची प्रभुंकर मंदिर प्रभु पूजा पाए हेले सर्वजन प्रिय प्रकृत रे प्रभु केते बेले पूजा पाइबे ना जेते सर्वजन प्रिय हेबे समस्त हमको भल लागिबे कहा भीतर हमें निंदा कपट हिंसा किछि माने भाव एवं भेद ए सब किछि अहिंसा हिंसा किछि देखि परिबा नाही कुकुर भीतर पूरा नामदेव प्रभु को दर्शन करथिले कुकुर भीतर भजन करुथिले जड़े साधु घर को प्रसाद पाइबा जाइथिले विठल भगवान से उपासक थिले सब बेले विठल विठल नामदेव उच्चारण करती प्रभु सहित कथा हुअंती प्रभु सहित खेलती प्रभु को खुआई दियंती प्रभु सहित सब बेले तांकर संपर्क जोगसूत्र थाए महा आनंद रे थांती गोटे कुंभार घर को जाइथिले कुंभार घरे तांकर झियो तांको ना हमर मन पडुनी से माटी जो पात्र तैयारी होची से माटी रे पात्र को एमती बाडौचंती जेते साधु आसीचंती घरे प्रसाद पाइबा पई समस्त मुंडे रे जाई टिके टिके बाडौचंती नामदेव जेतेबेले बसिचंती तांको मुंडे रे जेतेबेले बाडे देले प्रत्येक साधु केई किछि कहिले नाही किछि उत्तर देले नाही नामदेवंको मुंडे रे जेतेबेले बाडे देले नामदेव सेडू कहले मो मुंडे रे कांकी बाडेइलो बड़ पाटरे झियोटे चित्कार करि कहले एई माठियाटा कंचा अछि एई माठियाटा कंचा अछि मुझे बाडौथिली माठिया देखुतली को माठिया पृष्ठ हुष्ट हेछि एई माठियाटा कंचा सब साधु माने हसी देले तांको बहुत खराब लागिला कहले जी भगवान सहित साक्षात्कार हेछि भगवत दर्शन उपलब्धि जार हेइ जाइछि तापर कोन से कंचा हेइ थाई पारे मन दुखरे कांदी कांदी जेतेबेले जंगल को फेरी आछचंदी प्रभु को ध्यान करिचंदी प्रभु तांको सम्मुखरे जेते उपस्थित हेले कहले प्रभु आपण को पाई साला परे काणु आ कंचापण थाए ना हां तुमे कंचा अछ ना केमिति ना तुमे गुरु ग्रहण करिना देखंतु गुरु तत्व कथा गुरु ग्रहण न करिबा पर्यंत भगवान को आपण पाई परिबे नाही गुरु गुप्त ज्ञान दाता गुरु अज्ञान नियंता गुरु कृपा कले माने मंत्र मूलम गुरुर वाक्य कले
ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପଦ କଲେ, ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ, ତେବେ ଯାଇ ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା ହବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭାଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଉପରେ କହିବେ, 2.5-3 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋତଃ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ରୂପଟା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନା, ଗୁରୁ ସବୁ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶକ୍ତି। ମାନେ ସଂସାର ଗୁରୁମୟ ଦେଖ, ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣ। ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ କାହାଠାରୁ ନା କାହାଠାରୁ ଶିଖିଛେ। ଖାଇବାଟା ଏକ କର୍ମ, ତାକୁ ଶିଖିଛେ। ଚାଲିବାଟା ଏକ କର୍ମ, ତାକୁ ଶିଖିଛେ। ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ, ପଢିବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଆଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଚାକିରି କରିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ରୋଜଗାର କରିବା, ଚାଷ କରିବା, ସବୁ କର୍ମ। ଏ କାହାଠାରୁ ନା କାହାଠାରୁ ଶିଖିଛେ। ମାତା ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ତତ୍ଵଗୁରୁ, ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପୁଣି ଗୁରୁ। କେତେ କେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଛେ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାମଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ନାମଦେବ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ନା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପକେଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିଲି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ୟାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ ଥୋଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ କଣ ଗୁରୁ କରିବି? ନାମଦେବ ସେଠୁ ତାକୁ ଡାକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ ଲଦି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଉଠାନ୍ତୁ। ନା ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ, ତୁମେ ଆସିଛ, ମୋ ଗୋଡଟାକୁ ଉଠେଇକି ଥୋଇଦିଅ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ, ସେଠି ଥୋଇଦିଅ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ ଥୋଇଛି ତ, ମୋ ଗୋଡକୁ ଉଠେଇ ଥୋଇଦିଅ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କର, ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକୋପ, ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋଡ ଉଠେଇ ଥୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କଣରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ, ମାନେ ଜଳସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ, ଯାହାଙ୍କର କୃପା, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁଆଡେ ପ୍ରକାଶ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଆମେ ଲୁଚେଇ ରଖିବା? ସେ ତ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସବୁରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାମଦେବ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କଲେ। ଭଜନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କୁକୁର ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ଟପିକ। କୁକୁର ଭିତରେ ନାମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନ ସେଠୁ ବିଠଲ ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ମତେ ତମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲ, ଦେଖିଲ କୁକୁର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ତମେ ଜାଣିଥିଲ ସେ କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ବୋଧ ଥିଲା, ତମର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲ, ତମ ପରେ ସେଠି ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, କାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଲି ବୋଲି। ସେ ଝିଅ ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲ କି? ତେବେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ପରେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ପରେ, ମୁଁ ଯେ ସବୁରି ଭିତରେ ଖେଳ କରୁଛି, ଜଣିଏ ମାତ୍ର ଲୀଳା ସବୁଠି, ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ କେ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତାର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପି ଦେରେ, ତା ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚାହିଁ। ଜଣିଏ ମାତ୍ର ଲୀଳା ସବୁଠି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କୋଉ ସଂସାର? ନା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ଯାହାକୁ ପୁଅ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାପା ମା ଭାବିଛନ୍ତି, ପିଲା ଭାବିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୂତ୍ର ସାଧନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚରମ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତସଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିଲୁ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ବୟସ କେତେ? ନା 39 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବୁନି, 39 ବର୍ଷ। ଆମେ କହିଲୁ 39 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରବକ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରବଚକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୀଳା ଖେଳା ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିନୁ, କୌଣସି ମାଳିକା, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର, କୌଣସି ବେଦ ଏସବୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନୁ, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଛୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ଏମିତି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ସେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି, ଏମିତି କଥା କୁହା ଠାକୁର ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛେ।
ताठू बड़ प्रमाण आउ कौन दरकार मो प्रभुंकर तनु प्रभुंकर मुखमंडल प्रभुंकर शरीर प्रभुंकर चेतना प्रभुंकर ज्ञान जहाँ को आमे पाइचे ताकू कहा सहित आमे तुलना करिबा जेते शास्त्र पढ़ जेते मालिका प्रवचन शुणु कौन सी जगार किसी एग्जांपल उदाहरण दबा कौन सी आवश्यक नहीं प्रत्येक भितर प्रभु विद्यमान अच्छा आम मैंने कहीं प्रभु को धरीचे कि टिके पूर्वर महाशय कहते लीला विषय कहते कहले प्रभुंकर जेति कृपा से सेति कथा जानी तेणु आमे माने जदि निजको समीक्षा करिबा प्रत्येक भितर प्रभु कौन अनुभव देना भाई जदि प्रभु को भल पाँच गोटे पर्सनाली निश्चित गोटे अनुभव तांकर पर्सनाली अनुभव समस्त पर्सनाली समस्त किसी ना किसी अनुभव प्रभु सहित अच्छी से तो आम बांधी किंतु प्रभु सहित बांधी निज निज भितर बांधी ने मालटीए केतेबेले सुंदर देखा जितेबाला विभिन्न रंगर फूल ता धीरे गुंथा जिवे सनातन धर्म केतेबेले प्रतिष्ठा हब कहिछनी तू सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करिबु रे चरम चरम को नुहे तमे माने समस्त जण जण चरम हब कहले सबु जांक ज्ञान को मु चरम भितर रखिली ए चरम तू सबुआडे बुलिबु जेते बेले जेउ जेउ अस्त्रर शस्त्रर आवश्यकता पड़िबो जहा जहा पड़िबो मु तते देई देई चलीबी चरम आ किए कि आमे माने समस्त चरम जणे जणे निज भितर चरमर वार्ता को चरमर ज्ञान को प्रस्फुटित करिवे जो माने ठीक भाव में बीज मंत्र जप करिवे जो माने कर्मधारा को पालन करिवे तांको भीतर ही सब किछि जागृत हब मुजा को हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय कहा को पचारिबा किछि दरकार नहीं मोर जहा असुविधा हैला मोर जहा मन रे आशा आकांक्षा आसला मु निज भीतर पचारिबी काहेकि ना मोरी भीतर प्रभु अछन सेही उत्तर देबे प्रभु को ठारो कोन आउ के बड़ उत्तरदाता की अछि कि मो भीतर जहा प्रश्न आसीबो सब प्रभु कहिबे तेणु मुझा को करई करुणा ब्रह्म शंकर होंती बणा मु जहा चाहिबी सेया करिबी तुम भीतर से केतेबेले जागृत ना तुम भीतर सब किछि जणा पड़िबो तुमे माने आमे माने एठी बसिचु आपण मानन को जहा देखुचु आपणकर जीवन यात्रा जणा पड़ी जाउची केमिति गोटे उदाहरण देला आपण जानिबे देखंदु गोटे कृषक खेतरे चाष करूचंती जणे बाबू जनक तांका पाखु आसिले कहले भाई भाई स्टेशन एठी कोठी ना एठी पाखरे जिते कहीदे पाखे होश पशिला बोधे समय विलंबित हो ट्रेन काले पलि द्रुत गति दौड़ी आसुँच जानी ना स्टेशन कौटी पचारे स्टेशन कौट ना ये पाखे पाखे जो जानिले टिके होश पशिला ये पाखे पुणी सेकेंड रे प्रश्न पचारे द्वितीय एठू केते बाट मत केते समय लगे जीवाई कृषक जनक किसी कहले नहीं हीरो हाणिले पुणी भाविले बोधे शुभिलानी पाखक कहले पाखे जे मत केते समय लगे पहुंचवा घंटा देखुता पचार पुणी द्वितीय थर कृषक किसी कहले ना पुणी कम लगे विरक्त हो गले कहले कहीं शुणुना बोधे कान ठीक शुभुनी मोर डेरी है मुझे बाट बतई यही दिगरे जाओ चलने को लगिले डेरी हो दौड़ा लगिले कृषक बड़ पाटे चित्कार कर 20 मिनिट लगे 20 मिनिट लगे एत बड़ पाटे चित्कार कर 20 मिनिट लगे बाबू जनक से आश्चर्य होगा अरे पाखे कान पाखे जाकि एत बड़ पाटे कहली केते समय लगे बोली कि दिथर पचारे कहले ना दौड़ापी जमी आरंभ कर 20 मिनिट लगे पाखक आसिले कहले तुमको एत थर पचार कहल ना जमी दौड़ा आरंभ कली कहीं कहल ना मुझे तुम चाली देखी नी कहि केमती तमे केते द्रुत गति दौड़ुच तुम सीना व्यवधान एवं तुम द्रुततर अवस्था को देखिले सीना मु कहबी केते समय तुमको लागिवो तुम थीरी थीरी जीव कि दौड़ दौड़ जीव तुम दौड़ा को स्पीड को देखी वेग को देखी जानलु जे 20 मिनिट लागिवो जेमती ठीक सेमती आपण समस्त को देखिले साधारणतः आमको भी हौ जे भी हौ समस्त को देखिले तांको जीवन यात्रा से कुआड़ को अग्रसर होचन जना पड़ी जीव मुखमंडल कहीदेव आप केते समय बीज मंत्र को जप करुचंती मुखमंडल कहीदेव प्रत्येक दिन 12टी साष्टांग प्रणाम करुचंती कि नहीं मुखमंडल कहीदेव आपणकर ध्यान होउची कि नहीं आचरित वस्त्र आपणकर उच्चारण बसिबार ढंग खाद्य प्रसाद पाइबार ढंग आपणकर आखिर पता मिटी मिटी शब्द आपणकर शरीर आपणकर तन मन शरीर ए सबुथिरु जणा पड़ आपण केते समय गुरुंकर मनन चिंतन रे रहउचंती सबु जणा पड़ जिवो जेमती कृषक चली देखी जानी 20 मिनिट लगे आपण जीवन यात्रा जहाँ कही अति सूक्ष्म स्तर कथा जापर ये मनीष जीवन जाऊँगी कुआड़ को वृद्ध लोक जनक जड़े किशोर अवस्था समय छोट दुकान टे करथिले चा दुकान चीनी चा चीनी ए सब पनीपरिया किछि बिक्री करथिले धीरे धीरे तांकर समस्त ग्राहक आसिले धीरे धीरे तांकर व्यापार वाणिज्य बढ़ी बढ़ी चलिला बड़ दुकान रे परिणत हैला
ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, 4ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ଦୋକାନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଲେ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା, ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପାୟାର ପୁରା ଠିଆ କରିଦେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଗୋଦାମ ଆଉ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗିଗଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ୟା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିଶୋର ଲୋକ ଜଣକ ସେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଆଉ ପଶୁନି ପାଟିରେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କର ପାଣି ପାଟିରେ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ସେବା କରିଦଉଛନ୍ତି। ବାପା ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାମ ତୁ କୋଉଠି ବାପା? ନା ବାପା ମୁଁ ବା ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦଉଛି, ବଡ ପୁଅ କହୁଛି। ଆଉ ଶ୍ୟାମ ତୁ କୋଉଠି? ନା ବାପା ମୁଁ ଭାଇ ତମର ଏଇ ଡାହାଣ ହାତ ପାଖରେ ବଇଛି, ଆଉଁସି ଦଉଛି। ନା ହରି ତୁ କୋଉଠି? ନା ମୁଁ ବା ପାଦ ତଳେ ବସିଛି। ନା ବନ୍ଧୁ ତୁ କୋଉଠି? 4ଟା ପୁଅଙ୍କର ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ତୁ କୋଉଠି? ନା ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଣି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ପେଇ ଦଉଛି। ନା 4 ଜଣ ତ ଏଠି ଦୋକାନରେ କିଏ? ବଡ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗଳାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକି ତାଙ୍କର କଣ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କଲୁ ଅଗାଡି ହରି ଭଜନ ଛାଡି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ। ଏ ଜନ୍ମଟାକୁ କଣ କରିକି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୋକାନରେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନଟା କୋଉଠି? ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ତାଙ୍କର ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ପାପୀ ଅଜାମ୍ବିଳ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଲି ନାଁ ଟିକେ, ପୁଅର ନାଁଟିକୁ ଧରିକି ପାର ପାଇଗଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଭରତ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଯଦି ବି ଯିବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତନ ଆପଣ କରିବେ ସେଇ ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ, ପୁଣି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଜାତ ସହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଠାଣି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ କହିଦେବ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ସଂସାରର ବିଷୟ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଟିକେ ଲୟ ରଖି ଶ୍ୱାସର ତାଳେ ତାଳେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ସୂଚନା ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ୱାସର ତାଳେ ତାଳେ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସର ତାଳେ ତାଳେ ଆପଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ନାମକୁ ଆପଣ ଭଜନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବାଳୟକୁ ଆସି, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ତାଳି ମାରି ନାମ ଜପ କରିବୁ, ନା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାଳି ମାରି ମଶା ବାଡେଇ ନାମ ନବୁ? କୋଉଟା କରିବୁ? ନାମ ନବୁ ନା ନାମ ଭଜନ କରିବୁ? ତାଳି ମାରିକି ନାମ କରିବୁ ନା ମଶା ବାଡେଇକି ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବସିବୁ? କଣ କରିବୁ? କୋଉଟା ତତେ ଦରକାର କହ? ଏ ଜୀବ ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣ କହିଲେ, ଦୋକାନରେ କିଏ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ବାସନା ସରି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କଣ କି? ଆମେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ହେଇଛି? ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା କଣ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ କୋଉଠି, ସ୍ତର କୋଉଠି, କେତେ କେତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 4ଟି ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ। 4ଟା ଆଶ୍ରମ। 4ଟା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ମନେକର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର 100 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଆୟୁଷ ନବା, 4 ଭାଗ କଲେ କେତେ ଭାଗ ପଡିବ? ଗୋଟେ ଭାଗରେ 25 ଭାଗ। 4ଟି ଆଶ୍ରମକୁ 25-25 ବର୍ଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ 1 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ରହିଲେ। ତାପରେ 25 ବର୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ କଣ କରାଯିବ ନା ତାକୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ପରୋପକାରିତା ଏବଂ ସବୁରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ, ସଂସାରରେ କେମିତି ରହିବ ଶିକ୍ଷା, ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ଯେ ସଂସାରରେ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ମାନେ କାମୁଡା କାମୁଡି, ବାଡା ବାଡି, ମରାମରି ହଉଛ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏ ତ ହଉଛି ସବୁରି ଘର ଭିତରେ। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, ଆମେ କାହିଁ ବାଡା ବାଡି ହବା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୌନ ହେଇଯିବା।
ଠାକୁର ପୁରା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିବୁ, ସମସ୍ତେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ସମସ୍ତେ କନ୍ଦଉଥିଲା ବେଳେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବୁ, ସମସ୍ତେ କଟୁ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ତୁ ବିନମ୍ର ଭାବର ଧୀରେ ସ୍ଥିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁ ମୌନ ହେଇ ରହିବୁ। ନ୍ୟୁନ ମୌନ ଧ୍ୟାନ ସାଧନ ସଂଯମ କରାଏ ମନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଓମ୍ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସତସଙ୍ଗ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନ୍ୟୁନ ମୌନ ଧ୍ୟାନ ସାଧନ ସଂଯମ କରାଏ ମନ। ଏସବୁ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସତସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ନା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହଳିଆ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ତରଳ କରିବା ପାଇଁ, ପତଳା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସହଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରର ଭାବ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଠାକୁରେ 36 ନମ୍ବର ଚରମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା ଜିଜ୍ଞାସୁରେ ଯେ ଭାବ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭାବର ଜନନୀ। ଏ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭାବ ତିଆରି ହୁଏ। ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଠୁଳ ହଉଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ପୁଣି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମାଟିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଡି କରିକି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡି ଦଉଛି, 11ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ମୋ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ମମତା କଣ ହେଇଛି ନା ଠୁଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଛୁଆକୁ ଖୋଜେ, ପାଗଳ ପରାଏ ଖୋଜେ, ବାଇଆଣୀ ହେଇ ଖୋଜେ ମୋ ପିଲା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଗାଡିକି ଅନଉଥିବ କେତେବେଳେ ହର୍ନ ମାରିବ, ଗାଡି ବାଲା ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡିବ। ମୋ ପିଲା ଖୋଜୁଛି, ଖାଇଥିବ ନ ଖାଇଥିବ, ଟିଫିନ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି କଣ, ତାକୁ ଟିକେ କାନିରେ ଝାଡିଦବ, ଟିକେ ଆଉଁସି ଦବ, ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ବୋଲି ପୁରା ମାନେ ପାଗଳ ବାଇଆଣୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବ। ଛୁଆ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଭାବ, ମା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଭାବ। ଦି ଜଣ କୁଣ୍ଢେଇ ହେଇଯିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦବ, ଟିକେ ହାମୁ ଦେଇଦବ, ଟିକେ ତାକୁ ଝାଡିଦବ, ତାକୁ ଖୁଆଇଦବ। କେତେ ଯତ୍ନ ସେ ସମୟରେ ସେ କରେ। ତା ଭିତରେ କୋଉ ଭାବ ନା ମମତାର ଭାବ। ଠିକ ତାରି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ପରେ, କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯଦି ସେ ଛୁଆ ମା କୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଗାଳିଲା ବେଳେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା, ପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ଯଦି ବୋଉ ବୋଉ କହି ଆସିକି ଡେଇଁ ପଡିଲା ପଛପଟୁ, ଠୋ କିନି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚଟକଣ ପକେଇଦବ। ସେଇ ମା ପକେଇବ ନା ନାଇଁ? କହିବ ବଦମାସି କରୁଛୁ, ମତେ କାମ କରି ଦଉନୁ, ଚୁପ କିନି ବସ ଏଇଠି, ଖେଳେ ଯାଇକି ନହେଲେ ପାଠ ପଢ। ଯୋଉ ମା ବିକଳ ହଉଥିଲା ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମା କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନା ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଭାବ ଯୋଉ ଠୁଳ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର, ସେ ପତଳା ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେମିତି ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମର ଚମତ୍କାରିତା, ଆମର ଯାଦୁ, ଆମର ଯୋଉ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର, ଆମର ଶରୀର, ଆକୁ ଦେଖି ତୁମ ଭିତରେ ଭାବ ଠୁଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଠାରୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ, ସେ ଭାବ ଭିତରେ ଆଉ ଭାବ ରହୁନାହିଁ, ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଭାବ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭାବେ, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ତେଣୁ ଏକ ଭାବରେ ଏକମୁଖୀ ଆପଣ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଏକମୁଖୀ ଭାବ। ସବୁରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାରମ ମୂଳେ ବିରାଜ ହୋଇ, ସେ ପୁଣି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁରି ଭିତରେ ପରା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ସବୁରି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛେ କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। କର୍ମଧାରାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନାହେଁ। ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନନ ଜପ କରୁନାହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର କର ଭଜନ। ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ତୋର ଐକ୍ୟ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବି ହୁଅ ଚେତନ। ବ୍ରହ୍ମର ନଥାଏ ଜନମ ମରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବ ଘଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ସର୍ବ ଘଟେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ এই ଶବ୍ଦକୁ କେତେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଲୋକ ଭିତରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ତ ଆମର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛେ। ସବୁରି ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେମିତି ଦର୍ଶନ ହବ ନା ଠାକୁରେ କହିଲେ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ସୁଦର୍ଶନ କର। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଦର୍ଶନ ମଣ୍ଡପ। ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୁଦର୍ଶନ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଏ ପାପ ଚକ୍ଷୁରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କଣ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କି? ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ, ଥାର୍ଡ ଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ନୟନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ରୂପ ମତେ ଦର୍ଶନ କର, ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଥକ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସେହି ରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ
अभिलाषा आम मन भितर अच्छी तृतीय नयन खोलिले हम आप कहे ये कौन मनीष शरीर धरिले ये कौन संभव हाँ संभव कहीं संभव ना आज दिवस ये क्यों पूर्णिमा ना ये अग्नि उत्सव पूर्णिमा निज भितर अग्नि अच्छी कोठी आमे चिता लगौचे कि चितार अर्थ कौन चिता अग्नि जलुची प्रभु सेठी देइछन तिलक लगा से चिता को लगेले चेतन हबु चेता पाइबु सेठी तोर आत्मार स्थिति आ सेठी दिव्य ज्ञान अछि सेठी तृतीय नयन कोठी अछि तृतीय नयन शिवंकर थर्ड आई जेतेबेले अनल तांकर बाहरची संहार करूचंदी को नयन खोले तृतीय नयन कोठी तार स्थिति आज्ञा चक्र माँ दुर्गा को जिते आम शक्ति प्रदायिनी दुर्गा को देखुचे विंश हस्तधारी दुर्गा तांकर तृतीय नयन कोठी मथारे आमर मध्य सेठी अछि ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर जितेन्द्रियं ज्ञानं लब्धा परां शांति मचिरेणाधीति गच्छति ज्ञानं लब्धा परां शांति से ज्ञान दिव्य ज्ञान आम भीतर आसिले आमे जांकी श्रद्धा रे रहिबा श्रद्धावान लभते ज्ञानम प्रथम श्रद्धा आसीबा दरकार प्रभुंकर नाम रे श्रद्धा आसीबा दरकार प्रभुंकर कर्मयोग रे श्रद्धा आसीबा दरकार सबुरी भीतर श्रद्धा को अनुभव करिबा दरकार तापर आम भीतर ज्ञान आसीबो ज्ञान आसले ज्ञानाग्नि जलिब से ज्ञानाग्नि जलिले जन्म जन्मांतर संस्कार गुड़ा पोड़ी पाउंस हुए संस्कार गुड़िक जो आमर संचित एवं प्रारब्ध अच्छी क्रियमाण अच्छी ए सब केमिति पोड़ी पाउंस हम ना ज्ञानाग्नि जली उठिले ज्ञानाग्नि कोठी जलिब ना आज्ञा चक्र रे सेति ठाकुर कहते आज्ञा चक्र को ध्यान दब आज्ञा चक्र अनुज्ञा मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मणिपुर पुरोहित अनाहत प्रवीण मूलाधार कर्णधार मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मणिपुर पुरोहित प्रवीण विशुद्धरे शुद्ध हेबु आज्ञा चक्र अनुज्ञा सहस्र सार एक ब्रह्मरंध्र प्रज्ञा प्रभु कौन कहले ना आज्ञा चक्र को जीवा पई कहिसेंती ए वैदिक मंत्र को आमे काहे की पाठ करूचे ने याकू पाठ करिवा द्वारा हमर ए चक्र गुडी सब वाइब्रेशन हुअंती ए जो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा एवं सहस्रा ए सातटी चक्र मेरुदंड भितर अछि ए पुनी पिंड ब्रह्मांडर कथा याकू मध्य कहया पई घंटा घंटा समय लागिवो जत किंचित आमे टिके टिके ए विषय कहि देबा जेहेतु टॉपिक पडिलानी तण प्रभुंकर कथा त अनंत के मापि पारिबो समुद्रर गभीरता तांको कथा कहिले सरिबो नाही तेणु पिंड ब्रह्मांड एकमत जानंती सुज्ञानी पंडित जहा अछि ब्रह्मांडे ताहा अछि ए देह भांडे ताकू आउ टिके स्मॉल करी सूक्ष्म कर देले जहा अछि ए देह भांडे ताहा अछि मेरुदंडे सबु जांको शक्ति केवल मेरुदंड रे ही अछि काहेकि ना मातृ गर्भ रे जेम टिक पूर्वरु विचित्रानंद भाई कहउथिले मातृ गर्भ रे मनुष्य केते दुख कष्ट जंत्रणा पाए तापरे धरावतरण करिछि ए मनुष्य जन्म को सार्थक करिया पई प्रभुंकर नाम कीर्तन कर बेली महामंत्र नाम कीर्तन हैला तेबे नाम करिया पई आमे सेठु कंडीशन करी आसीछे जेउ बिंधाणी तते कला निर्माण सेहिटी तो देहे रहिला तुहिटी जान रखिला 10 बाट लगाइला कबाट सुसुमुना दुआरे रहिले नंदचाट जदि पाइबु भेट माया को तुही काट गुरु दक्षिण गुरु सेबिण देख श्रीहरि तापरे कोन कहउचंती ना मनीष शरीर को जे तैयारी गला से कोन कहिचंती ना जदि मर्त्य मंडले होई भी बास तु नाम गाउथिबी सुमरी सेठु से कंडीशन करी आसी जदि मर्त्य मंडले मुही करिली बास तु नाम गाउथिबी सुमरी बड़ माया भी जीवन हुए कहारी मातृ गर्भरु सेठु आमे कंडीशन करी आसे मु नाम गाइबी केवल केवल नाम करिवा पई जीवी दुर्लभ मनुष्य शरीर विष्णुंक भजन मंदिर मु भजन करिवा पई जीवी तेणु त्रिगुण रजुरे मनुष्य तले पड़ी जाइछि तापरे ता भितरु माया ता भितर जागृत हेइछि से माया जोगुरु से भगवानकर नाम जप करि पारु नाही एई नाम को धरिवा पई प्रभु तुम भितर चेतना देइचंती शास्त्र देइचंती जहा को पाठ करिवा द्वारा आम भितर से ज्ञान आसीबो केमिति एक निर्दिष्ट समय रे एक निर्दिष्ट समय कर्मधारा को आरंभ करिवा पई प्रभु कहिचंती एवं नाम 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 को सर्वोपरि रखिचंती संसारटी अटे असार हरि नामटी सार
सकल शास्त्र को मंत्रिण करिअछ बाहर जप तप पूजा अर्चना सर्व ऊर्ध्वरे नाम नाम ठारे प्रीति होइले भेट हुअंती ब्रह्म शरीर को पृष्ठ करुछ आत्मा रहे उपास आत्मार खोराक नामटी ताकू मणुछ विष नाम केवल आत्मार खोराक ए स्थूल शरीर चाहे सुख मन चाहे शांति आत्मा चाहे आनंद कहीं ना से आनंद कंद सचितानंदंकर संतान से आनंदमयंक ठारू खंड होइकि से आसीची अखंड आत्मा ठारू खंड होइकि से आसीची आनंदर संतान आनंदरे रही आनंदरे जीवा पई आनंद धाम को जीवा पई आसीची किंतु से सब बेले काहे विषय वासना ता भितरे भोग होउची ना से गुरु प्रदत्त बीज मंत्र को जप करू नाही गुरुंकर शक्ति निज भितरे क्रियाशील हेउ नाही निज को चरम स्थिति रे परिणत न करे निज को चरम ए पर्यंत करी नाही तेणु आम बाट कथा होतलु कथा अधार रही जाइए बाटर जाऊँ से भाई की पचारे बयस के ना 39 वर्ष आम कहलु 39 वर्ष प्रभु को पाई तुम जीवन यात्रा कुआडे चली ना सतसंग शुणुची सतसंग केवल एतिकी शिखी गुरु को पाई एतिकी शिखी जे मनीष जन्म पाई आमको कौन करिया पड़ो से यही कथा आमको कहले आम मुंडे हाथ देकी रहिलु आमे कहलु तुम गाड़ी आगे पूरा एत बड़ सुंदर भाव गोटे लोगो लगेच पछरे तादरे कौन लिखाई ना आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति प्रभु तो तुम चिंतन न करने तुमको दे देइचंती वाक्य तुमर लक्ष्य होची चरम प्राप्ति तुमे चरम प्राप्ति करिवो चरम पुरुषों को पाइच चरम शास्त्र को पाइच कहले मेरुदंड रख सड़ख करी कुंडलिनी द्वारे पवन भरी ब्रह्म रंध्रे प्राण पशिव जाई चरम स्थान को बाट फिटई चरम जागा को जीवा पई भी पुणी से ठाकुर गुरुत्व देइचंती चरम स्थान को जीवा पई बाट बतैचंती ऑलवेज स्पाइन स्ट्रेट ऑलवेज सब कहले स्पाइन स्ट्रेट ऑलवेज सीधा आइका के बसिबे आपण संदेश पत्र को पाठ करिवे सतसंग रे केउ भली भाबरे आपण नीति नियम को पालन करिवे प्रभु ताधरे लिखिचंदी कहले एक आसन रे बसिबु केही आसन रे बसचंदी केही आसन रे बसनंदी मा आपण एंदी सीधा हले टिके देखिबा हां सीधा आइकी बसले जानिबे जे आसन रे बसिले समस्तंकर कोष को चिन्ही प्रभु कोष चिन्ही मंत्र देबे गुरु रूपे जान स्नायु चिन्ही प्रणाम को करिथिबु टाण निज नामे मंत्र देबे निजे हेई गुरु जुग शेषे आसीचंती जुग कल्पतरु कि भली जिंस को आमे पाइचे जहा पाइचे ताकू आगे समीक्षा करंतु ए जहा पाइचे ता विषय भी चर्चा कले 2-3 घंटा लागिबो जहा जहा पाइचे जो नाम को पाइचे जो प्रभु को पाइचे जो सूत्र पाइचे जो शॉर्टकट पाइचे संसार रे एमिति केही देई नांती आपण जानती एई अग्नि उत्सव पूर्णिमा जो मानकर कृतांजलि अर्घ्य प्रदान पूर्णिमा दिन अछि प्रभु कहउचंदी तुमे माने एक माने निर्दिष्ट मंडल रु आसीच आपण माने जेतेबेले 36 नंबर चरम पाठ करिवे सेठी धारार विवरण रे जतकिंचित प्रभु टिके कहिचंती आमे टिके सूक्ष्म रे खाली कहि दोछि टिके बुझिबाटा हुए त कष्ट होई पारे बड़ गुढ़ रहस्य कथा प्रभु कहिचंती कोन ना दुईटी कार्य हुए गोटे पिंड रे गोटे ब्रह्मांड रे आपण माने आको अनुध्यान कले जानि परिबे प्रभु कौन करती ना मो खातार जे नाम लेखाइब चुली चाल तार किछि न रहिबो मो खातार जे नाम लेखेला तार चुली चाल तार रहिबो नाही किछि रहिबो नाही मोर पाद मोर चरण जार आस मु तार करे सर्वनाश तथापि जे न छाड़े पास मु तार दासर दास प्रभु को जेते बेले आपण पाइबे दुख जंत्र कष्ट जंत्रणा केमिति आसे ना प्रभु ए शरीरटा को तैयारी करछन्ती या भितरे कौन कौन अछि से जानंती या भितर केते केते जन्मर संस्कार अछि प्रभु जानंती कोठी कोठी स्थूल माने ठूल हई अछि ताकू से जानंती कौन कौन भूमि को स्पर्श हई आमे प्रणाम कले प्रणाम विधि किपरि हेले ए जन्म जन्मांतर संस्कार कुसंस्कार गुडी को जाई आम भितर संस्कार तैयारी हेबो सुसंस्कार हेबो प्रभु जानिचंती तेनु करी कौन करिचंती ना देखंतु अर्घ्य फल देइचंती काहाकू हरिडा काहाकू बाहाडा काहाकू गुआ काहाकू नडिया मध्य दिया जाईछि एते बड़ नडिया बुझिपारचंती धला सूतारे गुड़ेबा पई कहिचंती आपण शास्त्र अध्ययन कले जानि परिबे जेउ मानकर एई पूर्णमी दिनर अर्घ्य तिथि शरीर को शुद्ध करिबा पई पवित्र करिबा पई कहार एकादशी तिथि कहार मासंत तिथि कहार संक्रांति तिथि कहार गोटिए फल कहार 4टा फल कहार 108 फल कहार 21 फल कहार श्री फल कहार गुरुंकर दर्शनर दिन अलगा कहार मास अलगा कहार समय अलगा ठाकुरे कोन कहिचंती जानिचंती तांकर भाग्यर फल को नहीं शरीर को शोधन करिबा पई जन को कहले तुमे 1 घंटा 45 मिनिट चंद्र को अनै ध्यान करिवो से चंद्र को अनैले पूर्णमी दिन तांकर जन्म जन्मांतर संस्कार क्षय हबो बुझी परचंती
कहले समुद्रर जल को हाथ में उठे 7 थर आपण 7 थर चलू करी उठेबे 108 बुंदा पड़िबा जाके गणिबे से पर्यंत आपण गुरु मंत्र को जप करिवे ध्यान करिवा पई बसिबे गोटे गाई आपणकर ए सब कहिबा कथा नुहे ए पुंखानुपुंख भाबरे आपण बसिले कथा हेबे ए विषय रे आपण ध्यान करिवा पई बसिबे देखिबे गोटे गाईटीए स्तनरु क्षीर पान करूची बाछुरी ए चित्र आपणक भितर आसीबो पाचिला फल गुड़िकर चित्र आसीबो ध्यान करिवा समय रे समुद्रर शब्द आपणक सुभिबो कृष्णंकर बंशी स्वन सुभिबो विभिन्न कोलाहल सुभिबो श्रीमंदिर रे भक्त माने जेउ अली अर्दली करछन से सब तुमर कर्णपात हो ए सब ध्यानर लक्षण ए सब स्थिति को हमकु जीवा को पड़िबो ए शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को गले सूक्ष्म रूप को दर्शन करिवो ये सूक्ष्मतर कथा प्रभु कहिले तुमर संस्कार गुडी को नहीं आमे कोन करिछु ना अर्घ्य तिथि देइछु अर्घ्य फल देइछु कृतांजलि अर्घ्य किपरि भाबे तुमे हमकु प्रदान करिवो ताहा मध्ये आमे तुमको कहिछु ना समस्तंकर अलगा गोटे मार चारिटा पुओ हेले मा जते बेले पुओ कहउछन बाबरे तू कोन खाइब ना मु चाउमिन खाइबी सेकंड पुओ को द्वितीय पुओ को पछ तू कोन खाइब ना मते चूड़ा टिके संतुला कर दे मु खाइबी तृतीय पुओ पछ तू कोन खाइब ना मु केंद्रापड़ार प्रसिद्ध कौन रसावली खाइबी कि 4 प्रकार कथा कह माने गोटे माँ पेटर पिला 4 प्रकार मुंड 4 प्रकार कथा भाव अलग अलग ठीक सेमिति गुरुंकर संतान गुरु जानते आम शरीर कोठी कौन अच्छी तापाई से आमको शोधन करने माने आम ये कहचे गुरु आमको सब कौन कौन देइचंती आमर कथा कहबार तात्पर्य थिला जे आमको गुरु सब कौन कौन देइचंती आमे किंतु कौन कौन करिचे आपन के प्रश्न जहा देइचंती गुरु देइचंती जहा देइचंती प्रभु देइचंती जहा करिचंती प्रभु करिचंती आपण जानंती कहिले बहुत दुख लगे प्रभु जेतिकी दिन लीला करी लुचि जाइचंती प्रत्येक समय केवल आम कथा मानि चलिचंती आमे तांको कथा केही मानि नै प्रभु सब बेले न्यून मौन हे काई बसचंती ना आम कथा से परिचालित होई चलचंती प्रभु ए कार्य करबा दरकार निहाती हबो तो नहले आमे के आश्रम आसीबु नै हाउ ठीक अछि कहउछ जदी हबो प्रभु से गाली देला ताकू छड़ा जीव नहीं तमे काहे की व्यस्त होउछ ना आपण को गाली देला ना से काहा को गाली देले ना आपण को ना हमें बुझिबू तमे काहे व्यस्त होउछ विराट बड़ बड़ समस्या को अति सूक्ष्म भाव समाधान कर दियंती आम पई सब किछि जलांजलि दे दैचंती आमे कोन तांको दउचे ना गुरु धन गुड़ परी शिष्य खाई तरंती शिष्य धन किंतु विष परी गुरु खाइले मरंती आमे जो कृतांजलि अर्घ्य दउचे कोन दउचे केवल विष दउचे विषारूपक विष को दउचे यदि आम भीतर से चेतना आसीबा आमे यदि गोटिए कथा को जानिबा प्रभु किछि दियंती नाही प्रभु केवल नियंती प्रभु को डाकिबे प्रभु मोर दुख जंत्रणा पड़िछि तुमे निय प्रभु नेबे प्रभु सुख दियंती नाही प्रभु दुख को ग्रहण करंती प्रभु कहबे मोर मोर गरीब पण को आपण नियंतु आमे प्रभु को गरीब पण को दउचे प्रभु हमको धनी करंती नाही हमर गरीब पण को नै जानती आमे केवल गोटिए कथा जानिबा प्रभु किछि दियंती नाही प्रभु नियंती आपण जहा दुख जंत्रणा कष्ट जहा प्रभु कहती प्रभु ताकू नहीं जाती ता प्रति बदल रे ताकू कृपा करंती नहीं प्रभुंकर केवल नबार शक्ति अछि दबार शक्ति नाही तांको पाखरे से कहले तू जदी दुख जदी मो पाखरे कामना करी मु से दुखटा को नहीं आसी सुख दबार मो पाखरे कैपेबल नाही मो शक्ति नाही मो पाखरे बुझी परछन कथाटा अति सूक्ष्मतर कथा या द्वारा कोन हबो ना हमें कोन कहउचे ना दुख परे दुख देरे ठाकुर सहिबे मु मथापाती राण देते कहूची के सब राण देते कहूची के सब भूली न जीबुरे मते दुख पछे दे जेते कहिबिनी किछि तते तेणु आमे कोन करूचे ना आमे दुख पर दुख दे पछे आमे तुमको कहिबु नाही पुणी कौन सुंदर भाव भजन से गाउचंती ना जेते इच्छा दुख दे पछे मते किछि मु कहिबि नाही आमे प्रभु को कौन करबा दरकार ना प्रभु को कहूचे प्रभु मोर दुख पड़िछि तू ने जेतेबेले प्रभु को आमे दबा आमे सेठी चिंतन आसीबा जे मु जो दुख कष्ट जंत्रणा भोग करछि मको प्रभु को देबी प्रभु तादरे छटपट हेबे मोर सेठी चेतना आसीबो मु सेठु गाइबी जेते दुख पछे मते दउच दियो मु किन तमु किछि मागिबी नाही
ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଛେ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ ସହିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ତୁମେ ତୁମର କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ଭୋଗେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ପଗଡ଼ି ଦେବୀରେ ଝାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଝଡ଼ି। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରଖିବା ତେବେ ୟାର ଶକ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିତାପ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଯୋଉ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଭୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ମାସକୁ ଥରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଦଉଛେ, ପ୍ରଭୁ ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 100ଟି ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର କୃତାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମାସକ ଯାକ ଆପଣ ସଜାଗ ହେଇ ରହିବେ। ଭଜନ କଲାବେଳେ, ଭୋଜନ କଲାବେଳେ, ଆଚରଣ କଲାବେଳେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳ ଭିତରେ କୌଣସି କୁସଂସ୍କାର ନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ କଲବଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଶିଖିବେ, ତୁ ମୋରି ଭଳି ହେଇଯାରେ ଚରମ, ତୁମେ ମୋରି ଭଳି ହେଇଯାଅ। ଥିରି ଥିରି ପଡେ ଯାର ଆଖି ପଲକ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେଜେ ମାଲିକ, ମଥା ନ ହଲାଇ କହେ ଯେ କଥା, ଏ କଳି ଯୁଗର ସେଜେ ଦେବତା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ରୂପ ସବୁ ଆମରି ଭିତରେ ରଖିବା। ତୁମେ ଯଦି ଖଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଳ ସିକ୍ରେସନ ହବ, ଲାଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମିଠା ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ ଦେଖିଲେ ତମ ଭିତରେ କାମର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ତିଆରି ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେଇଯିବା ନା ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାହବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସାର ଭିତରେ କହିବେ ବିବାହର ହେଇଛି ପୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ କେହି କେହି ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାବା ମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅଟିର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିକି। ଯଦି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମୋରି ଭଳି ହେଇଯା। ଏଭ୍ରି ରିଲିଜିଅନ ଟିଚର୍ସ ହାଉ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଗଡ୍। ସବୁ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଜଣାନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଭଗବାନ ହବୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ତୁମେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କେଶବ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଯାଇ କେଶବ ନାରାୟଣକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଏ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିବ। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା କଣ, ସେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି କଣ, ସେ ଯେତେ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରିବା କି? ଗୋଟେ ଯୁଗ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇକି ସେ ଜାଣିପାରିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇନାକେ ମୋ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ମା ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା କହିଲେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା ନା ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କରି ଭଳି ବିଶାଳ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ବିଶାଳ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ, ସତସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ করে ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ସିଏ କରେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ମିଛ। ଇଏ ଦିନେ ତିଆରି ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରୁ, ଏ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ପାଇଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ବୟସ ତୃତୀୟ ପ୍ରାପତେ ତେବେ ଚଳିବ ବନ ପଥେ। 50 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି? 51। ଏକା ହେଇ ବନକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବୟସର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି। ସୀମା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ 51 ମାନେ ଏକା ହେଇ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯା। ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବନ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ତମେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ପିଇବିନି, ଖାଇବ ପିଇବ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୁ ମା ଯେ ଜନ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେସାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମହଂ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ମୋର ଶରଣ ନିଏ, ମୁଁ ତାର ସବୁ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ହିଁ କରାଏ। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା। ଆମର ଏଇନାକେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲୁ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ସକଳ ଚିତ, ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟମଣି ବିଶ୍ୱଜନେ ସାଧନ୍ତି ନିଜ ଅହିତ।
कामिनी कांचन रे ही हमर मन रही आमे जतले गृह त्याग कलु संसार को जतले त्याग कलु कहले संसार तुम भीतर रहो कि तुमे संसार भीतर रुह नहीं संसार के बाहर कुआडे जेबे जेते चारोटी आश्रम अछि तो संसार भीतर अछि तुमे संसार भीतर रुह कि तुम भीतर संसार न रहो बुझी पारुछन आमे संसार भीतर बांधी जाइछे रामकृष्ण परमहंस को समय हेलानी कि रामकृष्ण परमहंस को जड़े शिष्य जाइंकी तांका पाखरे पहुंची कहले प्रभु मोर आपनको पाखरे आश्रम रे रहे पई इच्छा प्रभुंकर पाद पद्म रे रहे पई इच्छा किंतु कोन करिवे विषय वासना मते बहुत जोरे माडी बसी की धरुची मु पिला छुआ सांग साथी बंधु बांधव स्त्री एमन को छाडी की मु भगवान को पथरे आसी पारु नाही प्रभुपाद सेठी रामकृष्ण परमहंस ताकरी पाखरे दौड़ी जाइए गोटे गछ को जोर करी कुंडे पकई कहले मते रक्षा कर गछटा जोर मते माड़ी बसी मते गछ ठारू किए दूरे की नहीं जाओ लोकटी बड़ आश्चर्य कहले गुरुदेव आपण मो सामने रे एठी बसिथिले दौड़ी जाई गछ को माड़ी बसी की निजे चित्कार करछनी निजे गछ को माड़ी बसी धरछनी गछ कोन आंको धरछि बोली चित्कार करछंती पाखो जाई कहले गुरुदेव आपण तो हमरी पाखरे बसतेले निजे तो आसन रे उठी आसी गछ को जोरे माड़ी बसछंती आपण को कहछनी गछ मते माड़ी बसला मते एठू बंचा ना तुम्हें ए कामर अर्थ बुझी पारछ ना हाँ आपण तो निजे उठिक आसिले निजे धरिचंती निजे चित्कार करछ ना तुम्हें तो सैया टिके पूर्वर मते कहउतलो संसार मते माडी बसी धरछि पिला छुआ मते माडी बसी धरछन मु तांको छाडी पारुनी सेमाने धरि नांती तुम्हें तांको जोर जबरदस्ती धरिछ बुझी पारछ से भगवानंकर कथा तांको जानिबा पई हेले तांको पंचतत्व शरीर को तांको पंचभूत को आम भीतर सेति ज्ञानर आवश्यकता रहिछि पिंड ब्रह्मांडर कथा भी अधा रहिछि आश्रम कथा भी अधार सब कथा अधा अधार आज रहीगला समय नहीं तेणु भगवान आगे आज हूँ अग्नि उत्सव पूर्णिमा ये पंच तत्व ये गोटे तत्व अग्नि बिना सहारा रे सेठी देखंतु आपण सामने अग्नि प्रज्वलित होईची बिना कपड़ा रे बिना तैल रे बिना घृत रे बिना स्टैंड रे आमे ताकू जलन करि परिबा कबीर महाशय कबीर प्रभु तांको शिष्य को कहिले आपण कहिले भगवान को आमे केमती दर्शन करिवु केमती उपलब्धि अनुभव करिवु भगवान को केमिति पाइबु सेठ पद के रिस्तरी भी मोहि एते भजन काई पई मते गोटे वाक्य रे टिके बुझाई दियंतु प्रभु सेठ कबीर कहिले तांको टिके गल टिके निया नै के आसीबो सेठू शिष्य जनक गुहाल को गले चुंगा गोटे धरिले सेठू निया ता धरि नै के आसिले कबीर कहले आमे तुमको निया आनिया कहथिल तमे चुंगा काई नै के आछछ निया नै के आस से भाबिले ताले मोर बते भूल हे गेला मु चुंगा धरि के पळे आछि गले नडिया कता धरले निया लगेले ताक सोड नै के आइले देखेले कहले अरे नडिया कता काई कि नै आस निया नै के आस तुमको निया आनिबा पई कहउछ अग्नि आण ना भूण भाबिले बते ताले मोई नडिया कता नै आस बते भूल हैला घसी उंडाली की घसी की जळे की सेडू निया नै के आइले सेडू पुणी जते कहले तमे घसी मुंडा कोन धरि के आछ निया नै के आस तांको मुंडरे सेट चेतन पसिला निया केमिति आनिबी कोन हाथे धरि के नै के आसीबी ना भगवानंकर पंच तत्व भितर अग्नि गोटे तत्व जाको भगवान सृष्टि करछन ताकू जदि तमे धरिबार सामर्थ्य तम भितर नाही तमे तार माध्यम खोजुच स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म जे तांको पुणी तयारी करिसंदी तांको जानिबा पई कोन बिना गुरु रे तमे पाई परिबो तांको हरि हरि बोलो भगवान को जानिबा पई हेले गुरुंकर शरण नवा पड़िबो गुरुंकर ध्यान मनन भजन कीर्तन करिया पड़ि गुरु ग्रहण करिचे बिना गुरु दक्षिणा रे गुरु कृपा प्राप्त हुए कि ये आपण मानक समस्त को प्रश्न आमे गुरु ग्रहण करिचे गुरु दीक्षा लाभ कले गुरु हमको सब साधन भजन कीर्तन विधि विधान देइचंदी आमे गुरु को कोन देइचे दक्षिणा रूप रे आमे देइचे कोन आज पर्यंत समस्त को ये प्रश्न द्वितीय प्रश्न प्रभुंकर ए विधि विधान को आमे केते दूर आगो को नै कि जीवन रे कार्यकारी करिचे को स्तर को जाइचे कहले तुम्हें यू आर ए स्पिरिचुअल मैन यू आर नॉट जनरल मैन आमे माने साधारण है कि नाही आम माने आध्यात्मिक मनीष होइचे समस्त जेमती बसिबे आमे सेमती बसिबानी समस्त जेमती प्रसाद पाइबे आमे सेमती पाइबा नाही जी आसिले बसले प्रसाद पाइ जंती आमे आगे प्रभु को समर्पण करबा तापरे पाइबा परिश्रा गले तमे पानी नबो प्रभुंकर आचरित वस्त्र जहा कहिचन ताको सेही भली वस्त्र एक मुख्य हबो अर्थ कोन एक रंगर वस्त्र पिंदिबो विभिन्न रंग जे पिंदिबो मन भीतर विभिन्न भाव आसीबो बुझी पारछन मु जेते रंगर वस्त्र पिंदिबी जेपरी अर्ण सेपरी मन जेपरी दृष्टि सेपरी सृष्टि जेपरी पानी सेपरी बाणी जेपरी भवन सेपरी मोर भावना मु जेमती चिंता करिबी सेमती जे जाकू चिंतई से सेमिति हेई जाई से सेही भली हबो चिंतिले चिंतामणि जानंती तेनु चिंतामणि जाने पई चिंतामणि को चिंता करिया को पड़िबो प्रत्येक समय तांको चिंतन करंती ये प्रधान कार्य कले आपणक भितरे तांकर मुखमंडल दर्शन करिवे समस्ते जानि परिबे आपणकर जीवन यात्रा कुआडे जाउची
ଆପଣ କେମିତି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଯିବେ, ତାପରେ କାରଣ ଶରୀରକୁ ଯିବେ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏସବୁ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷାଟା ହଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବ ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକ, ଏ ବର୍ଷା କିଏ କରଉଛି, କେମିତି ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବ, ସେ କାରଣ ଜଗତକୁ ଯିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କାରଣ ଶରୀର କଣ ଯାଇପାରିବ? ଆମେ କହିଲୁ କାରଣ ସିନା ଖୋଜିଲେ ଯିବ। ଏ ଶରୀର ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, 28 ବର୍ଷର ଶରୀର। ଏଇନାକେ ମୋର କଣ ହବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଟଳି ପଡିବି। କଣ ହେଲେ ମୁଁ ଟଳି ପଡିବି ଭାଇ? କଣ ହେଲେ ଟଳି ପଡିବି? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯଦି ଛାଡିଗଲା ମୁଁ ଟଳି ପଡିବି। ଜଣେ ଯଦି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେହ ଛାଡିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଥିଲେ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡିଥିଲେ, ଶରୀର ଛାଡିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶରୀର, ଶରୀରର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଠିକ ଅଛି, ଶରୀର ଠିକ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ଏଇ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, କଣ ମଣିଷ ଖୋଜିବ ନା ତା କାରଣ ଖୋଜିବ। କାରଣ ଖୋଜିଲେ ମଣିଷ କାରଣ ଜଗତକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ଲୋକଟି ମରିଗଲା, ଏତିକି ତ କଥା ସରିଗଲା, ଆମେ ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇବା। ମୁଁ ସତସଙ୍ଗ ଆସିବି କାହିଁକି, ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କାହିଁକି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି କାହିଁକି, କୃତାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି କାହିଁକି, ମାନସିକ ଜପ କରିବି କାହିଁକି, ବାଚସିକ ଜପ କରିବି କାହିଁକି, ଉପାଂଶୁ ଜପ କରିବି କାହିଁକି, ସମର୍ପଣ ଦେବି କାହିଁକି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବି କାହିଁକି, ପୂଜା କରିବି କାହିଁକି, କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇ ଲଗେଇଲେ, କାରଣ ଲଗେଇଲେ, ସେ କାରଣ ଜଗତକୁ ଯିବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଯିବେ। ଏ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ, ପଞ୍ଚ କୋଷ, ପଞ୍ଚ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ 5 ଅଛି। ପଞ୍ଚ ଦେବତା, ପଞ୍ଚ ପୁରୁଷ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ନାମ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ ଗୀତା, ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ନା ଚିତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା। ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ। ତୁମେ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଛାଁ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେବେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରୁ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିବେ, ଆପଣ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଆସେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଯୌନ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରୁ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କହିକି କଥାବସ୍ତୁକୁ ରଖିବୁ। ତାପରେ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଅନାହତ ଚକ୍ରରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଭେଦଭାବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଆମେ ଭଜନ କରିକି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ଆସିବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଆମର ସାତ୍ବିକ ଭାବାପନ୍ନର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସାତ୍ବିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ ଲାଗିବ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହବିଷ କରି ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଡାଲମା ପାଆନ୍ତି, କେମିତିଆ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ। ଖାଲି ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲର ପୁଣି ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ଭଲ ମାନେ କଣ ନା, ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଲରେ ଲୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଥାଏ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଥାଏ, ମନ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, ସେଟା କେମିତିଆ ଲାଗେ? ଆଇଁଷିଆ ଲାଗେ। ଆଇଁଷ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ହଁ ଅନେକ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କଥା। ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଯେ 2.5 ଆଙ୍ଗୁଳ ଜୀବ, 1.5 ଇଞ୍ଚର ଜୀବ ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ କି? ନିଜ ଭିତରେ ତୁମେ କୋଉ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ? ତୁମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଶବୃତ୍ତି ହେଇ ରହିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଥିତ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢିନ, ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ପାଖକୁ ତୁମର ମନ ଆସିନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବ? ତୁମେ ଯେଉଁପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ସେଇପରି ମନ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମନକୁ ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ ମନ ଚାରିଆଡକୁ ଯାଉଛି, ବୁଲୁଛି। ଯୋଉ 10 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ମନ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି? ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହଉଛି କି? କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି। ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, କେତେବେଳେ ଛେଳି ଗୋଠକୁ ମୁଁ ଖୋଲିବି, ଘରେ ଚାବି ପକେଇକି ଆଇଛି କି ନାହିଁ, ଚାବି ଉଣ୍ଡାଳେ, କେତେ କଥା ଚିନ୍ତନ ଆସିବ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ମନକୁ ଧ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଥଟଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ମେଡିଟେସନ। ଧ୍ୟାନ କଣ ନା, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ମନ ହଉଛି ଧ୍ୟାନ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ବାସନା କାମନା କିଛି ନଥିବ, ମୁଁ ବସିଛି, ମଶା କାମୁଡୁଛି କି ଛେଳି ବୋବଉଛି କି କାଉ ରାବିଲାଣି କି ଘରେ ଡାକିଲାଣି ଘରଣୀ କି ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲାଣି କି ବିଲୁକୁ ଯିବି କି ରୁଆ ପୋତା ହବ, କିଛି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ।
केवल ध्यान भगवान को ध्यान पुणी करा जाए ना ध्यान स्वतः हुए स्पोंटानियस हुए तुम्हें खटटा तो किणीच बेडसीट किणीच तकिया किणीच निद को कौन किणीच कि निद छाए हब निद हबा ए व्यवस्था तेणुक बीज मंत्र को ध्यान कर गुरुंकर पाद पद्म मन को रखिब आसन रे बसिब मुद्रा करिब ये सब व्यवस्था या करू करू जे केतेबेले ध्यान हुए ठाकुर पुणी ध्यान विधि मध्य देइचंती केते मिनिट केते सेकंड गोटे गोटे 12 सेकंड हेले गोटे धारणा हुए 12 × 12 144 सेकंड हेले गोटे माने ध्यान हुए एइबोल ध्यान केते मिनिट कले आपण जाई पुणी कोठी की जिबे ना ध्यान कले आपण पुणी समाधि अवस्था को जिबे पुणी से निर्विकल्प सविकल्प पुणी 64 प्रकार अवस्था आउरी अछि तेणु ये सब बहुत गुढ़ रहस्य कथा ये सब पुणी आमको तो प्राप्त होबा पई ठाकुर लिखि दे जाइचंदी मेरुदंड रख सड़क करी कुंडलिनी द्वारा पवन भरी कुंडलिनी जागृत आगे हौ मेरुदंड रे स्पाइन शिष्य किए आम माने गुरु ग्रहण करिछे प्रकृत शिष्य किए ना जे सुषुम्ना नाड़ी दे गति करे से होची शिष्य जे गुरुंक पाखरे निजको पूर्ण समर्पण करे से होची शिष्य जे गुरुंकर आचरण उच्चारण को निज कार्य रे करिकि देखाए से होची शिष्य गुरुंकर अनुशासन माने कि जे चले से होची शिष्य तुम पाई सब जिंस से सजा करी रेडी करी प्रस्तुत कर रखिचंदी खाली अंटा भिड़िकी मनीष जेतेबेले गोछाटा को मुंडेइबो केमिति आगे गामछा को मुंडरू काढिबो अंटा रे भिड़िबो तापरे से उठेइबो अच्छा मुंडरे तो गामछा थला अंटा पाखु काई कि से गामछा आनिला कबाडी तो मु खेलिबी जंघरे काई कबाडी कबाडी कहि बाडेइबी मो ए जंघरे अछि कोन हो ना नहीं मेडिसिन तो ठंडा है मु खाइबी कि नालिया रंगर मेडिसिन काई खाइबी हलदिया रंगर मेडिसिन काई खाइबी दी प्रकार रंग अधे धळा अधे नाली गैस टैबलेट देखतेबे जे खाइतेबे एमतिया काई खाइबी ता धरे कोन अछि ने से कलर थेरापी रे कोन अछि तुमको जदी गैस हैछि तुमको जदी नालिया टैबलेट न दिया जिवो से काम करिवो नाही धळा टैबलेट नाली टैबलेट खाइबो कबाडी खेलुछ माने जंघ को बाडेले तमर शक्ति सामर्थ्य जागृत हबो मु गोछाटा को मुंडेई माने आगे अंटारे भिड़ीबी तापर गोछाटा को मुंडेई आगु समर्थ हेबी तण तुम भीतर आगे गुण गुडी को सब समूह करी एकाठी करो गोटी गोटी परा गछरे तयारी होईची बन एते लोक हित साधु चेते बांटुची धन टोपा टोपा पानी रे परा गढ़ा होईची सिंधु दिसु नाही सिना आखी को तार असंख्य बिंदु टिकी टिकी परा धूली कणिका मिसी होईची धरा पहाड़ पडिया नगर परा धूली रे गढ़ा सब तो ये छोट छोट जिनिस टोपाए टोपाए पानी जोटी पड़ी बाल्टी रखिदे बाल्टी पानी परिणत हो ना नहीं सेही भली भाबरे तुम भीतर गोटिए गोटिए गुण खाद्य पदार्थ को मु समर्पण करी खाइबी परिश्रा कले पानी नेबी गुरुंकर बीज मंत्र जप करिबी एकमुखी भाव रखिबी उच्च नीच भेदभाव करिबी नाही दिन मापिबी नाही शिक्षागत योग्यता मापिबी नाही पद पदवी पई लालायित करिबी नाही शाखा भीतर मु भगवान को स्वयं दर्शन करे पई चेष्टा करिबी बीज मंत्र को जप करिबी ब्राह्म मुहूर्त रे को निर्दिष्ट समय रे उठिबी आजिर कथा वस्तु को एठी विश्राम दोजु बोल आनंद एक बार हरि बोल